ओम श्री शांब सदाशिवाय नमः। रुद्राष्टाध्यायी अष्टमोऽध्यायः। हरि ओम मा ओम वाजश्च मे प्रासवश्च मे प्रायतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रवश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे स्वश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तञ्च मा आधीतञ्च मे वाक्च मे मनसश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मे जगनेन कल्पन्तां मा ओजश्च मे सहश्च म आत्मा च मे तनुश्च मे शर्मा च मे वर्मा च मे गानि च मे स्तीनि च मे परुगुंखि च मे शरीराणि च म आयुश्च मे जरा च मे जगनेन कल्पन्तां मा जैष्ठ्यञ्च म आधिपत्यञ्च मे मनुश्च मे भामश्च मे मश्च मे भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वर्खिमा च मे द्राघिमा च मे वृद्धञ्च मे वृद्धिश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा सत्यञ्च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनञ्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातञ्च मे जनिख्यमाणञ्च मे शोक्तञ्च मे सुकृतञ्च मे जगनेन कल्पन्तां मा ऋतञ्च मे वृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुखाश्च मे सुदिनञ्च मे जगनेन कल्पन्तां मा जन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे शीरञ्च मे लयश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा सञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वसेयश्च मे जसश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा ऊर्क्ष मे सूनृता च मे पयश्च मे सररसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे क्रखिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च मे जगनेन कल्पन्तां मा रयश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे कुयवञ्च मे क्षितञ्च मे अन्नञ्च मे क्षुच्च मे जगनेन कल्पन्तां मा वित्तञ्च मे वेद्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुगञ्च मे सुपथ्यञ्च म रिद्धञ्च म रिद्धिश्च मे क्लिप्तञ्च मे क्लिप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा व्रीहयश्च मे जवाश्च मे माखाश्च मे तिलाश्च मे मुदगाश्च मे खलवाश्च मे प्रियङ्गवश्च मे अणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे गोधूमाश्च मे मशूराश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा असमा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे शिखताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे शीसञ्च मे त्रपुच मे जगनेन कल्पन्तां मा अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओखधयश्च मे कृष्टपच्याश्च मे कृष्टपच्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च म अर्थश्च म एमश्च म इत्या च मे गतिश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूखा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा पृथ्वी च म इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षञ्च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे समाश्च म इन्द्रश्च मे नक्षत्राणि च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे धिपतिश्च म उपागुंसुश्च मे अन्तर्जामश्च म ऐन्द्रावायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्लश्च मे बन्धी च मे जगनेन कल्पन्तां मा आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे महावैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे निष्केवल्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पाग्निवतश्च मे हार्योजनश्च मे जगनेन कल्पन्तां मा
श्रुचश्च मे चमसाश्च मे वायव्यानि च मे द्रोणकलशश्च मे ग्रावाणश्च मे दिखवडे च मे पूतभृच्च म आधवनीयश्च मे वेदिश्च मे बर्हिश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मा अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्योश्च मे अङ्गुलयः सक्वरयोदिशश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मा भृतञ्च मारितावश्च मे तपश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे उर्वष्टिवे बृहद्रथन्तरे च मे जग्नेन कल्पन्तां मा एका च मे तिस्र च मे च पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे एकादश्च मे त्रयोदश्च मे पञ्चदश्च मे सप्तदश्च मे नवदश्च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च मे एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे जग्नेन कल्पन्तां मा चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश्च मे षोडश्च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे खट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे जग्नेन कल्पन्तां मा त्रयश्च मे द्वितीयवाट्च मे द्वितीयौहि च मे पञ्चाभिश्च मे त्रिवत्साश्च मे तुर्जवाट्च मे तुर्जौहि च मे जग्नेन कल्पन्तां मा पष्टवाट्च मे पष्टौहि च म उक्षा च मे वसा च म ऋखभश्च मे बेहच्च मे नडमाश्च मे धेनुश्च मे जग्नेन कल्पन्तां मा वाजाय स्वाहा प्रसवाय स्वाहा पिजाय स्वाहा कृतवे स्वाहा वसवे स्वाहा अर्पताय स्वाहा नेमुग्धाय स्वाहा मुग्धाय वैनगुंसिनाय स्वाहा विनगुंसिन आन्त्यायनाय स्वाहा अन्त्याय भुवनाय स्वाहा भुवनशपतये स्वाहाधिपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा यन्तेरान्मित्राय जन्तासि जमन ऊर्जे त्वा वृष्टयित्वा प्रजानां त्वाधिपत्याय आयुर्जग्नेन कल्पतां प्राणो जग्नेन कल्पतां चक्षुर्जग्नेन कल्पता गुंश्रोत्रं जग्नेन कल्पतां वाग्जग्नेन कल्पतां मनोजग्नेन कल्पता महात्मा जग्नेन कल्पतां ब्रह्मा जग्नेन कल्पतां ज्योतिर्जग्नेन कल्पता गुंस्वर्जग्नेन कल्पतां पृष्ठं जग्नेन कल्पतां जज्ञो जग्नेन कल्पतां मा स्तोमश्च जजुश्च ऋक्च साम च बृहच्च रथन्तरञ्च स्वरदेवा अग्नमामृता अभूम प्रजापतेः प्रजा अभूमपेट स्वाहा। ओम रुद्रपाठे अष्टमोऽध्यायः।